Hi, Gabby. Sino yan? Beho na yan. Gabby. Sino yan? Ikaw yan eh. Oh? Sino? Look! Sino yung beho na yan? Ochog. O, saan ka pupunta? Nakulang kitang video eh. Uy! Gabby, look! Look, Gabby boy! Sos! No, 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 no! No, 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 no! Maalala niyo yun, no, no, no? Suklay? No, 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 no! Ano? Nasa si Gab. Eh, Sabi ko, TV. Ayan, nasa TV. kulit mo eh. Laki mata. Paano? Big eyes. Show me your big eyes. Video. Gabby boy. Oh, yun o, tingin ka to no. Hello. Gabi. Yan ang magandang santo. Ay, pamigay ko naman yung iba niya. Malay pa. Uy, huwag ka magkakalat, ha? Magkalat yan. No, 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 no. Ginagaya ko. Oh, yan o. Kamukha, matandain niya karahong yan. No, 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 no. Gabi. No. I said no. No, 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 no. Eh? Sino yan? Aha. Ano to? Lobat na? Ano ga yan? Pinatay ko. Ah, pinatay. Ito po, off na natin po. Ay, wait na. Ayan, off.